Taparay, Team Al Shantoy Denver. Kontra sa Team Bulho. Sila si kinsa ng mga player dol? Boss mo ni tapan na boss. Nang Bulho. Ibo, baboy yung si Biloy. Ibo, baboy ug si Biloy. Ang kanang backstop, iko ana, Ibo. Tibo? Oo. Ang kanang one Tibo. way Biloy na. Ko na. One. Biloy. Oh, baboy. Biloy. Pika na. Tubang Denver. Biloy again. Tibo. Last bin ya alder. Kokot ang kang tiran tibo. Last bin ka o gay. Omo gay. Oh no. Kini para dos serbisyo al. Baboy. Kita kag tungod. Pokot kay bigan. Side out, side out. Bola sa Team Bulho. Serbisyo tibo. Para. Al. Gidakdakang baboy oh. Tibo again. La, kamang Santoy. Santoy, two-shot combination. La, tuara. Patay si Tibo. Pito-pito ra. Servisyo Santoy. Biloy, Lobo. Kidakdak ang batong Santoy. Sahod pang Tibo. Tok mo ni Denver. La. Boyok al. Denver again. Tuara. Corner shot. Inside, inside. Gaya ni Master. 2-0. 2-0. Save Santoy para 3. Santoy, binumba sa ere. Tuag si Kambulang baboy. 3-0 na, 3-0. Igang Santoy ah. La, Santoy. Lagi pa out ginyan to. O kaning baha diri ha sa Barangay Bulho. Talamban Cebu City. Ang promoter na to si Aljandre. Ngiga na promoter na promoter ng Tarsier na. 3-0, 3-0. Si Busagag boss. Oh. La, lambang Tibo. Pad Denver. Spike ang baboy, ngiga baboy. Liso na. Liso siya na maglagot baboy na eh. 3-2 na, 3-2. Servisyo la, Tibo, bidakdak. Servisyo Denver. Tibo. Tok mo ni Santoy. Counter na baboy. Good item. Biloy deh. Servisyo baboy. Denver. Tibo, mipuyok. Sagang Santoy, out ball. 3 igualis na. Ito ang game 1 sa atong Bahad Taparaya. Servisyo baboy, Lobo, gihatag Denver. Gipik ni Biloy. Biloy again, two-shot combination. Answered by Aljandre. Aljandre again. Denver, tuara, ilawam tunnel may again. Di madawat sa hinsya tiraha. 4-3 na. Servisyo baboy. Para 5. Lah, ngigay. Lah, Tibo. Lah. Ngigang Tibo eh. Makalaog ni kinis Tibo, matiba-tiba gini. 3-5. Kini para sa servisyo baboy. Sakita ni bulan Tibo. Para! Ilog banduwa. Sus. Igang baboy eh. Size 3 na, size 3. Ismael nga gamay. Small version ni Ismael.
Size 3 na. In favor of Team Bulho. Servisyo Baboy. Denver Lobo Gatag. Gipika ni Biloy. Good item. Ngiga, oy. Mi agpiktos ni Biloy, oy. O Sir Baboy para 8. City 3 na. Baboy milayat. Otso 3 na. 8-3. Kini para 9. Sir Baboy. Para Shantoy. Tibo. Shantoy again. Overhead. Giatag. Pikhang Tibo. Boyok Tibo. Lah. Aljandrio, pakaon ng mga tira la. Ipakusga ng Tibo ha. Bokot ang Manal. 8-3. Side out. Servisyo Aljandre. Biloy. To Aljandre, may buyok. La, bilang kong ma-out na, gikuha pang Denver la, Shantoy. Team ring Shantoy. Inside kayo. Siga mata diring Tibo. Inside Tibo. Servisyo Aljandre. Biloy, Lobo. Aljandre. Sakit ang tirang Tibo eh. Shantoy. Win. 5-8. Servisyo Aljandre. Tuara Baboy. Kuha pa Denver. Denver. Tokmod. Sahod pang Baboy. Bundakan des pikas. Sahod gapong Tibo. Balikan. Lah. Imo bo. Guy, hard to kill Tibo. Sakit ang giga Tibo Bagsikang tira Tibo eh. Tiba-tiba gini Tibo ron. Lah, imo bo. Bo imo. Lumsi mo. Lumsig bola mo. Ana. Ay. Counter attack ni Shantoy mo. Di masaud. Size 8 na. 2 point lead na lang sa Team Bulho. Biloy, Lobo. Gilaras ni Shantoy. Ayay! Wah, kadaggan Shantoy. Buslot ang nigong Shantoy. Servisyo Tibo para 9. Win! 9 size. Para Jis. Servisyo Tibo para Jis. Win! Jis. Size. Tibo to serve para 11. Wow, boy. Bunda kang Baboy. Baboy again. Tok po ni Shantoy. Di maponit kaibigan. Side out. Sini preview ni yang ini ano. Ha? Sini preview ni ba? Wa ni bahada ni manigim ni. Wa ni premium ni. Bahada ni dili na bakbakan. Amor ni nari. Ha? Inyo ra Bagrak Tibo, out ball. Yawan batagon. City G's na, City G's. Serve Shantoy para 8. Biloy. Aljandre, overhead. Ang higang Biloy Out ball. 8 G's na, 8 G's. Servisyo Shantoy para 9. Shantoy may dakdak. Bundak-bundak ang Shantoy Shantoy. Answered by Baboy. Out ball. 8 Gs sa itong game 1 in favor of Team Bulho. Servisyo Biloy. Nabibahan. Pukot ang lamba ni Tibo. Side out. 8 Gs, duha ray labaw sa Team Bulho. Denver para 9. Denver again. Aljandre. Shantoy.
Gibunala no? La. Agay, Denver. Side out. Servisyo Baboy. Denver. To Tibo. Denver again. La, free shot combination ni Tibo. Ang higo. Ay, tok mo ni Denver. South pa Tibo. Kabuang ng dipinsa dito sa team la ni Al. O yang Al. Agay! Out ball. Kansag yun. Gamay ko tiyan ko. Bakit muna? G8 lagi hapon ha. G8. Side out ha. Side out.